quiero ir al segundo tema. Now I want to go to the second theme. Jesús es el camino. And Jesus is the way. Dígale que está a su lado, Jesús es el camino. Say to the person next to you, Jesus is the way. Todo en la vida tiene un camino. All life has a way. Es decir, una forma en la que hacemos las cosas. And that is a way of accomplishing things. Ahora, el desafío es saber cuál es el camino que debo tomar. And the challenge is which is the way that we should take. Porque recuerde que no se trata de cualquier camino. Because remember, it doesn't have to do with just any path. Se trata del camino que me lleva al propósito. It has to do with the path that takes me to the purpose. ¿Cuántos lo creen así? And how many of you believe that? ¿Sabe que nosotros somos motivados por las cosas que vemos y creemos? And you know, we're motivated by the things that we see or believe. Es decir, yo veo cosas. That is to say, I see things. Por ejemplo, si usted va a un restaurante, For example, you're in a restaurant. ¿cuántos prefieren ver fotos How many prefer to see que photographs simplemente letras? than simply letters? Si usted pide un menú, And if you ask for a menu, yo prefiero ver el plato pintado, I prefer to see the painted La foto. picture of the photograph pero no simplemente letras. and not only the words. Que a veces uno trata de imaginarse el plato, And sometimes you try to imagine the plate, pero termina pidiendo lo mismo de siempre. but you wind up asking for the same thing like always. Pero cuando hay una buena But foto, when there's a good photograph, entonces uno dice, yo creo que eso es lo que and quiero. then somebody says, oh, look, I think that's what I want. Y entonces tomo la decisión. And so I make the decision. Y así hacemos en la vida. And that's what we do in life. Hay cosas que vemos y nos motivan, And there are things that we see that motivate us las llevamos a una convicción, and that take us to a conviction. creemos que esa es la And we dirección, believe that that is the direction. vamos hacia And allá let's go that way. y decimos, por ahí tengo que caminar. And so we tell ourselves, I've got to walk. Quizás al principio te sientes satisfecho, And maybe in the beginning you feel satisfied. sientes And you alegría, feel happy. te sientes feliz de lo que acabas de hacer, And you feel happy that what you've been doing. pero hay algo importante. But there's something important. A largo plazo, In the long term, esa decisión va a tener un resultado. and this decision is going to have a result. Y muchas veces al final lo que hay es decepción. And many times at the end it's deception. Y comenzamos a hacernos preguntas. And we begin to ask questions. ¿Cómo llegué aquí? How did I get here? ¿Por qué no me di cuenta de lo que venía? How come I didn't realize how I got here? No esperaba este resultado. I wasn't expecting this result. Por eso es importante saber qué camino es el que voy a tomar. And that's why it's important to know which path I need to take. Cuando digo la expresión Jesús es el And camino, when I use the expression that Jesus is the way, a lo que se refiere la palabra something that refers to the word es a la manera en que se hacen las cosas, is the way that we do things a la manera como voy a vivir, and the way that I'm going to live. en qué dirección voy a In ir, what direction am I going to go? a dónde me llevará ese camino. And where will it take me this walk? Cuando dice Jesús es el camino, And when it says Jesus is the way, se refiere más a un movimiento espiritual en mi vida. it refers more to a spiritual movement in my Y life. yo quiero que usted preste atención And I acá, want you to pay attention to this. porque la mentalidad que tenemos Because the mentality that we have es que Jesús nos toma de la mano is that Jesus takes our hand y nos va dirigiendo todo camino. and he begins to direct all of our path. No se meta por aquí, And now don't go no that se way. meta por allá. And don't go this way. Y creo que es la forma más fácil en que podemos ver cómo Jesucristo opera. And that's like the simplest way that we can see the way that Jesus works. Pero va más allá de eso. But we have to look more than that. Más bien lo que Él hace You got to see that what he does es que te equipa, is that he prepares you. te da He herramientas gives you the tools para que tú sepas escoger cuál es el so camino. that you know which path to take. A veces tenemos pereza espiritual. And sometimes we have these spiritual gifts. Ay, Señor, muéstrame el camino. Oh, Lord, Yo which no is the quiero path? pensar. I don't want to think. Mi experiencia no sirve. And my experience doesn't work. Muéstrame el camino. Show me the way. Y la oración queda ahí dando vueltas. And the prayer just keeps making circles. Cuando usted llegue a esa inquietud, muéstrame el camino. And when you say, show me the way, Quiero explicar esto de la mejor manera. I want to explain this in the best way that I can. El problema es que hay duda. The problem is that there is doubt. En realidad no sé qué camino tomar. In reality, I don't know which way to take. La duda se The manifiesta doubt manifests porque yo no he caminado con las herramientas que el Señor me ha provisto. because I haven't walked with the tools that God has provided me. La with. palabra, The word, la oración, the prayer, la comunión con el Espíritu Santo, communion with the Holy Spirit,
Todas esas son herramientas que Él me da All of these are tools that He has given me para yo discernir so that I can discern cuál es el camino. which is the way. Jesucristo, Jesus Christ, al nosotros venir a Él, when we go to Him, nos sana, He heals nos us, salva, He saves us, nos libera, He liberates us para que nosotros podamos articular so that we can articulate o funcionar or work, con function las herramientas que Él está estableciendo. with the tools that He's establishing. Yo sé que si usted está acostumbrado a lo que estoy diciendo anteriormente, I know that you're used to what you're doing si before, usted está acostumbrado a ese tipo de oración como fácil, and if you're accustomed to this kind of prayer, which is ay easy, Señor, ¿cuál dirección? ¿Cuál dirección? oh Lord, which way, which way? Tú dirígeme, tú And you dirígeme. direct me, you direct me. ¿Sabe qué he comprobado? And you know what has Que been muchas proven? personas asumen que Dios les habló, Is that many people assume that God has pero a spoken, largo plazo se dan but in the cuenta long term, they que no realize estaba Dios ahí. that it wasn't God there. Ay, pero yo sentí que era Oh, Dios. but I felt like it was Es God. que me dijeron que era Oh, Dios. but they told me it was God. Ya no podemos vivir así. And we can't live that way anymore. Necesitamos tomar las herramientas del Señor. We need to take the tools that God has given us. Jesucristo es nuestra liberación. Jesus Christ is our Jesucristo es liberation, nuestro poder. and He is our power. Jesucristo es quien nos habilita. Jesus is who empowers us. Pero si en verdad quiere vernos crecer, But in truth, if you want to see yourselves grow, lo que Él quiere de or nosotros what He wants from us es que maduremos is that espiritualmente. we mature spiritually, Que lleguemos a la capacidad and that we arrive at the de capacity saber discernir so that we know how to discern cuál es el camino que le agrada a Dios. what is the way that pleases God. ¿Le hace sentido lo que estoy diciendo? You understand what I'm saying? Porque si no vamos a estar orando siempre lo mismo. Because if we're praying always the same thing, Ay, Señor, oh Lord, voy a ser infiel. oh I'm going to be faithful. ¿Será que sí? I think so. ¿Será que no? Maybe yes, Ay, maybe Señor, no. que no llegue Oh, ella. if I can't arrive, Y ustedes se encuentran en unas crisis and you find yourselves espirituales. in these spiritual crises, Y el Señor Jesús dice, no tengo nada que ver. and you say that has nothing to do with it. Yo ya te di la palabra. I've given you the word. Yo te di compañero el Espíritu Santo. I've given you the companionship of the Holy El Spirit. Padre Celestial está esperando que le And the hables. Heavenly Father's waiting Tiene to su talk to manual que es la you. Biblia. And you have your manual, which is the Y Bible. todavía no sabes discernir cuál es el camino. And you still don't know how to discern which is the way. Yo sé que esto como que lo deja uno pensando. It makes me think. Pero cuando decimos Jesús es el But camino, when we say that Jesus is the way, Jesús es la puerta que libera todo. Jesus is the door that frees everything. Pero si Él tiene que hacer todo por nosotros, But if He has to do everything for us, nosotros no maduraremos. we will not mature. Y eso es lo que la pandemia hizo. And that is what the pandemic did. Mostrar la inmadurez espiritual que había en muchas And personas. shown how spiritually immature many people are. Esto es fuerte, It's strong, pero es tiempo de madurar. but it's time to mature. Es tiempo que nosotros crezcamos. It's time for us to grow. No podemos caminar con duda. And we can't walk with doubt. Tenemos que aprender a discernir We have to learn to discern cuál es el camino del Señor. what is the way of the Lord. Ay, es que esto se... Bueno, voy a hablar un Oh, poquito it's más de not- esto. Can't do this. ¿Cómo ocurren estas cosas? And how do these things happen? ¿Cómo yo me puedo confundir del camino que estoy How can I tomando? be so confused about the way that I'm supposed ¿Cuántos to nos go? hemos confundido en los And caminos? how many of us have been confused about the way that we're supposed to take? Yo me he equivocado varias veces. I've made a mistake many times. Creí que ese era el camino. And I thought that that was the way. Y algunas veces creí que era Dios quien me habló. And sometimes I thought that it was God that was talking to me. Hay áreas que puedo identificar muy bien. And there I couldn't identify very Pero hay well. otras áreas donde necesito madurar en la fe. But there are other areas in which I need to mature in the faith. Porque eso pasa. Because that happens. Hay áreas donde usted es muy firme And there are areas that you're very firm y usted se mantiene en esa ruta. and you maintain that route. Pero hay áreas But there are areas donde todavía hay madurez. where still you need to mature. Entonces me equivoco And so I make a mistake. una y otra vez. And once, time again. Áreas, por ejemplo, las finanzas. Areas, for example, like Si finances. usted está pasando un mal momento And if you're passing through a bad y moment, es un momento repetido, and that moment repeats itself, hay algo que está mal and ahí. there's something that's bad there. Entonces tú tienes que buscar las herramientas And espirituales, you have to look for the spiritual tools aplicarlas a tu and vida apply them to your life para que ese camino cambie. so that this path Porque changes. Jesucristo se hizo pobre para que tú y yo fuésemos ricos. Because Jesus Christ made himself poor so that we Él could be llevó la rich. enfermedad sobre él. And he took all the sickness on Él him. llevó el pecado sobre And he él took all the sin on para que tú himself tengas libertad de so crecer. that you could be free to grow. Entonces, cada uno tenemos que ver en qué área And so each of us has to see in which no area estamos acertando. we're not doing well. Si usted se divorció una vez And if you have divorced once y va dos veces and twice, y va por el tercero,
The No, third, no quiero ofender a I don't nadie. want to offend Les anyone, recomiendo revisar el tema. but I recommend that you review Hay the algo que no está theme. trabajando. It's something in which you're not working Hay on. que revisarlo. You've got to review it. Si usted es una persona que le cuesta tener amistades And if you're a person who it's hard to make friends, y rompe amistad con uno and you have a y, friendship with y one, tiene problemas con otro and then you have problems with y ya por another, otro, and then another, necesitas que Jesús te muestre ese camino. you need for Jesus to show you the Entonces way. hay que regresar a las And escrituras. you need to go back to the Hay que leer scriptures. qué dice con respecto a la You've got to amistad. read what it says about friendship. Entonces muchas cosas se van a poner en orden. And so many things have to be put into order. Todos tenemos áreas todavía en que crecer. We all still have areas in which we have to grow. Lo que pasa es que corremos tanto And what happens is that we run so much, y creemos tristemente and we believe que lo más importante para crecer that the most important thing for us to grow tiene que ver con dinero. has to do with money. Y yo estoy muy preocupado por los jóvenes. And I'm very worried about the youth. ¿Sabe qué pasa con los jóvenes? And you know what happens with the youth? Cuando un joven comienza a trabajar, And when a young person begins to work, comienza a comprobar que tiene poder adquisitivo, and they begin to prove that they have the power to acquire things, le pierde interés a muchas cosas importantes de la vida. and they lose interest in so many important things in life. Lo siguiente que hace, And then what's the next thing they no lo do? hace intencionalmente, And they don't do it intentionally, pero su mente sí lo trabaja. but yes, their mind begins to work. De pronto dice, tengo And soon they say, $3,000, I have $3,000. puedo comprarme lo que I quiera. can buy whatever I want. De pronto mira a su papá y a su mamá And all of a sudden they look at their mom and dad y dicen, yo puedo comprar lo que ellos no me dieron. and they say, I can buy what they haven't given me. Equivocadamente cree Mistakenly they believe que ya está superior a los that padres. they are superior to their parents. Siguiente decisión, And the next decision is, me tengo que ir de ustedes. I've got to leave you. ¿Pero por qué? But why? Porque hay un convencimiento Because they're being convinced de que ya puede manejar el mundo. that they can control the world. Y por eso hay mucha gente que se hace adulta And so there are many people when they become adults con mucha inmadurez with a lot of immaturity porque no entendieron because they didn't understand que tomaron caminos incorrectos. that they took incorrect paths. El dinero es una herramienta. The money is a tool. El dinero no es todo en la vida. Money is not everything in life. Amén. Amen? Gracias. Thank you. Se vale decir amén. Se vale aplaudir. Se vale darle gracias a Dios. Gotta say thank Cuando you. usted está recibiendo una palabra, When you're receiving una a word, promesa del Señor, Promise of the Lord. dele gloria al Señor. Give glory to God. Dele alabe al Señor. Exalte al Señor. Exalt the Lord. Y va a ocurrir dos cosas. Two things are going to happen. Usted va a afirmar la promesa en su corazón You're going to put in firmness the y promise me of va a dar God, alegría a mí. and you're going to give me happiness. A veces yo estoy aquí predicando, And sometimes I'm preaching echándole ganas, and I'm giving y usted no cambia. energy, y Dios te va a levantar. Y Dios te va a hacer. Y la palabra dice, and the board says, digo, ay Dios mío, and I say, oh Lord, aquí no pasa nada. nothing's happening here. Pero yo sé que usted está sintiendo But algo. I'm sure that you're understanding something. Deje que el Espíritu de Dios se mueva. And you let the Spirit of the Lord work. Y deje que el Espíritu de Dios trabaje en And you let nosotros. the Spirit of the Lord work in us. Yendo en esta dirección, And in this way, hay algo que tenemos que prestar atención. and it's something that we have to pay attention to. Observar otro camino To es un peligro. To observe another way is a danger. El primer pensamiento que quiero trabajar. And the first thing that we have to think about, Es decir, otras maneras. that's to say other ways. Y quiero usar una historia que es muy conocida, I want to use a story that's very well known, pero sé que nos va a bendecir mucho. but I know that it'll bless you a lot. Lucas capítulo 15, Luke chapter 15, versículo 11 al 13. verse 11 to 13. ¿Cuántos se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? How many of you remember the parable of the ¿A prodigal son? cuántos nos educaron con eso? And how many of us have been educated with that? Acuérdese. And look at this. Vamos a leerlo porque no aprendemos. And let's read because we haven't learned this. Y Jesús dijo, And Jesus said, cierto hombre tenía dos hijos, there was a man who had two sons. y el menor de ellos le dijo al padre, And the younger one said to his father, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Father, give me my share of the estate. Y él les repartió sus bienes. So he divided his property between them. No muchos días después, And not long after that, el hijo menor, juntando todo, the younger son got together all he had, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. Note
que algo se estaba moviendo en el corazón de este You muchacho. know, don't think that something was moving in the heart of this boy. Algo vio este joven, He saw something, this boy. algo escuchó He heard something que lo llevó a tomar otro camino. that led him to take a different path. La historia dice que ese camino que tomó And the story says that this path that he took lo llevó a un punto donde malgastó todo took him where he squandered everything y vivió perdidamente. and he lived a wild life. ¿Cuántos creen que eso fue sabio? How many of you believe that that was wise? ¿Será que eso no se repite actualmente? Could it be that you don't repeat it Le oramos, actually? le oramos a Dios para que abra puertas. And we pray to God that he opens doors for us. Dios abre puertas God's open doors. y después no tenemos tiempo para Dios. And then afterwards we don't have time for God. Después regresamos And then we return porque la cosa se complicó. because things got complicated. Quiere decir que malgastamos todo. That is to say that we squandered everything. Eso se repite una y otra vez. And that it gets repeated time and time again. A veces los líderes me dicen, pastor, oramos por milagros. Sometimes I say, Pastor, pray for Y miracles. Dios responde And God responds. y la gente desaparece. And then people disappear. Yo le digo, ya van a llegar. And I say, oh, they'll arrive. Porque es el comportamiento del hijo pródigo. Because that is the behavior of the prodigal son. Cuando se siente grande, And when they feel cuando big, se siente fuerte, and when they feel strong, cuando tiene un par de billetes en el and bolsillo, when they have a few dollars in their no pockets, tengo tiempo para la casa de they mi don't padre. have time for the house of the Lord, my Father. Algo vio este joven. This boy saw Otra something, vez, algo escuchó. and he heard something. Lo interesante es que lo que escuchó o vio And the interesting thing is that what he heard, le dijo algo terrible a sus oídos. it said something terrible to his ears. Atacó dos áreas importantes. It attacked two important areas. Le dijo, necesitas dinero. It said, number one, you need money. Y número dos, And number two, necesitas cambiar tu entorno. you need to change your environment. El entorno donde estás no sirve. The environment where you are doesn't work for you. Pero si vas al lugar que viste, But if you go to this place that you saw, al lugar que oíste, the place that you heard about, el engaño es dejarle creer the trick is that it made him believe que allí la va a pasar bien. that there he would be happy. Que allí va a estar todo mejor. That there everything would be better. Por eso fue el resultado. And that's how the result happened. Y estos son dos ataques delicados en la vida de una persona. And these are two delicate attacks on the lives of people. El enemigo ataca recursos. The enemy attacks Por resources, eso duele tanto ofrendar y diezmar. and that's why it hurts so much to tithe and to Porque él offer. sabe que ahí cierra la llave. Because he knows that that's a closed door. Porque él sabe que mientras la persona no dé, And he knows that meanwhile people lo don't give, lo puede seguir manipulando. and that he can continue to manipulate Pero them. cuando una persona es fiel en el diezmo y en la ofrenda, But when a person is faithful in their tithe and rompe their con offering, cadenas de temor, they don't walk with chains of fear de inseguridad, or insecurity. se establece una firmeza en su And corazón. they establish a firmness in their No hearts. importa la Doesn't circunstancia, matter the circumstances. Dios me va a proveer. God will take care of me. Y el segundo ataque es And the second attack is el apoyo. and the help. Usted sin recursos y sin apoyo se cuelga. And without resources or help, you're done. ¿O no? Oh no. Usted se queda sin dinero, And so what am I going to do without money? usted tiene la oportunidad de pedir ayuda. And you have the opportunity to ask for ¿Me help. puedes ayudar? Can you help me? ¿Me puedes ayudar? Can you help me? Y gracias a esas ayudas And thanks to that help, podemos avanzar. and we can go forward. Pero el enemigo lo sacó del lugar donde podría recibir ayuda But the enemy takes us out of the place where we can get help, y lo llevó and he took him y atentó con su recurso. and attempted through his resources. Quiero que usted preste atención a esto, I want you to pay attention to this porque es bien importante. because it's really important. Él llegó un momento He arrived at this donde moment comenzó a observar where he began to observe que había algo mejor afuera. that there was something better outside. ¿No le pasa a los que hemos sido padres And it doesn't happen to when Los que we're somos parents. padres. We are parents. que los hijos llegan a un momento donde crecen And the children believe they arrive at a time when they grow. y de pronto van a la casa de un amigo And all of a sudden they go to a friend's house y regresan? and they come back. ¡Ay, me comí la mejor comida! I ate the best food. Y la mamá dice, And the mom says, aquí seguro no le he dado comida, ¿no? here, I always give you food though, right? No, pero es que como la hicieron allá. No, but what they made there. ¿Qué está haciendo el muchacho? And what is the child Está, saying? está observando. That he's watching, he's observing. O de pronto llega, Or all of a sudden they get home. ay, yo fui a la casa de mi amiga. Oh, I went to my friend's house. Tenía un cuarto And inmenso. she had a huge room.
Era grandísimo. It was immense. ¿Qué está haciendo? And what are they doing? Observando. Observing. Cuando usted comienza a escuchar esto, And when you begin to hear this, usted comienza a sufrir. and you begin to suffer, Ay, de pronto yo es que tengo que trabajar más all duro. of a sudden, oh, I got to work harder. Ya está observando. Oh, they're already Ya está observing. viendo. They're already living Mal camino. a bad path. Usted tiene que estar seguro de lo que tiene. You've got to be sure in what you Y have. tiene que enseñarle a su hijo o a su hija And you've got to teach your son or daughter que le damos gracias a Dios por lo que tenemos. that we give thanks to God for what we have. A mí me pasó. And that happens to me. Yo estudiaba en un colegio And I was studying in y, school. y tenía algunos amigos que tenían hasta carro. And I saw other children who had even a Y un día car. que yo venía caminando con sol, And one day I was walking in the sun. llegué a la casa And I got home. y le dije a mi papá, And I told my dad, ¿y por qué nosotros no tenemos? why don't we have? Y mi papá muy sabio And he was very wise. me dice, mira Alejandro, And he said, look, Alejandro, la palabra dice, danos hoy el pan de cada día. the word says, give us today the bread of each Comes day. el pan que hay en la mesa And you eat the bread that's on the y no table. moleste. And don't be bothered. Y yo dije, todo como fuerte, ¿no? Well, I was strong, huh? Pero a mí me marcó la vida. But it marked my life. Usted no puede estar viviendo por lo que la gente tiene afuera. I can't live Usted by tiene what que people have ser outside. feliz con lo que I tiene. have to be happy with what I have. ¿Cuánto lo creen? How many of you believe? ¿Cuánto nos falta aprender a comer el pan de cada día? How many of you are missing eating the bread of each day? Pero la observación de este muchacho But this boy's observation, lo llevó a desconocer el camino donde él estaba. he took him to not be able to recognize the way that he was supposed to take. Le empezó a molestar la casa de su padre. And his parents' house began to bother him. Le empezó a molestar el plan que había para él. And the plan that they had for him began to bother him. Había un entorno favorable. There was a favorable environment. Sin embargo, comenzó a molestarse. However, he began to be bothered by it. Y yo me hago una pregunta, ¿no? And it makes me have a question. ¿En realidad nosotros necesitamos nuevas cosas? In reality, do we need new things? Eso es lo que el mundo te ha convencido. And that's what the world is Hay una convinced gran of. diferencia And there's a big difference en yo buscar lo nuevo in me looking for something new que yo disfrutar lo nuevo que me llega. or me enjoying the new things that Si yo estoy en el arrive. camino de la bendición de Dios, And if I'm on the path of the si yo blessings sé of que Dios God, tiene un propósito para and mi if I vida, believe that God has a yo purpose for sé my que life, Dios traerá el bien a mi vida. I know that God will bring me the good Salmo for my life. 23, And Psalm 23, último versículo, the last verse, dice, ciertamente el bien y la misericordia de Dios says, surely the misery and the blessing of the Lord me seguirán todos los días de mi will follow vida. me all the days of my life. Cambia su mentalidad. Change your mentality. Yo no voy a buscar. I'm not going to look La for bendición me sigue. no, Donde the yo bendition camine me follows me. sigue. Where I Donde yo walk, me it meta me follows me. sigue. Where I get, Porque he it sido follows me. bendecido por Dios. Because I continue to be blessed Entonces by yo the no Lord. camino buscando So I'm bendición. not walking looking for blessing. Yo ya soy bendición. I am blessed. Pero comenzamos a darle vuelta a la cabeza. But our minds begin to turn around. Porque es lo que el mundo dice. Because that's what the world says. Necesita hacer locuras. You need this Usted craziness. necesita probar cosas nuevas. You got to try new things. Y una vez que usted observa eso, And one time that you observe una that, vez que usted le presta atención a and eso, once you pay attention to that, comienza a sentir insatisfacción de lo que tiene. you begin to feel dissatisfied with what you have. Atiende a una persona que tiene años de divorcio. And look about a person who has years of Y yo hago divorce. preguntas. And I asked them a question. No aplica en todos los casos. And it doesn't apply to all cases. Pero muchas veces uno pregunta, But many times you ask them, ¿crees que el divorcio fue la mejor decisión? you think that your divorce was the best decision? Y me dicen, no. And they tell me no. ¿Por qué? Why? Porque el problema no fue él o ella. Because the problem wasn't him or her. El problema fue que comencé a mirar otras cosas. The problem was that I began to see other things. Y me arrepiento. And I regret it. Ese es el problema en toda la vida. And that's the problem that we have all our lives. Usted tiene algo. And you have something, Y si usted comienza a mirar, a observar afuera, and you begin to look outside, estamos frente a un espíritu and we're in front of a spirit de vanidad impresionante, of impressionable vanity, donde tenemos que tenerlo todo, and where we have to have everything. todo. Everything. Si no lo tengo, And if I don't have it, soy miserable. I'm miserable. Soy el más pobre de la tierra. I'm the poorest on the earth. Es bueno de vez en cuando And that's good que usted once in a lea while. la historia que vive la gente de África, If you read the stories of the people who live in Africa de nuestros propios países en la and pobreza, our own y countries where there's poverty, y que usted diga, and you say, wow, en verdad yo soy bendecido. wow, in reality I am blessed. Uno va a cualquier lado And if you go to whatever y place llega una familia con 4 chicos and you pequeños see a family with 4 y small todos children con teléfono o con and they're iPad. all with telephones or iPads,
Vaya usted a los países sudamericanos. And you go to these South American Los countries, niños, el que tiene un iPad es un lujo. and the children who has an iPad is a Todos luxury. tienen iPad. But here everybody has Todos tienen iPads. teléfonos Everybody has telephones con servicio ilimitado. with unlimited service. Entonces, esto es una locura. And so that's crazy. Y nosotros tenemos que tener cuidado. We have to be careful Porque muchas cosas, because muchas veces many times, sentimos decepción, we feel dissatisfied sentimos que somos menos, and we feel like we're less porque estamos observando lo que está pasando afuera. because we're observing what's happening outside, Y ocurre algo muy malo. and something really bad happens. Perdemos de vista And we lose our sight el crecimiento que estamos teniendo. of the growth that we're having. Este muchacho dijo, And the one man said, quiero lo que veo afuera. I want what I see outside. Siento que tengo que hacer algo nuevo. I feel like I need something new. Creo que tengo que disfrutarlo. I want to enjoy that. Y la gente acá afuera que dice, And the people outside, what do they say? sí, esa es la vida. Yes, that is the Sí, life. tienes razón. Yes, you're right. ¿Sabe qué es lo chistoso? And you know what's funny? Que hay gente que se ha ido de su lado There's people that are at your side y usted los admira. and you admire them. Wow, él se fue. Wow, look Yo he at visto that. muchos así. And I've seen this many times. 20 años después And 20 years que me later, los encuentro, that I find that I arrive with them tienen nada. and they don't have anything. Ni siquiera una familia. Not even a Ni family. siquiera una generación en que And reproducirse. not even a generation in which they've reproduced. Y la misma conversación. And it's the same conversation. Estoy bien. Yeah, I'm Woo. fine. Yeah. Pues ya está viejo. But now they're old Ya está sin pelo. and they're without hair. Ya la cosa no es la misma. And things aren't the same. Siguen la gozadera. And they still go after the things that they were Hay before. cosas que usted ve hoy, There's things that you see las today envidia. that they envy. Pero ojalá usted pudiera ver 20 años después el resultado de But esas wait till decisiones. 20 years later to see what the Pero decisions hoy vamos a result. hacer un cambio. But today we're going to make a En change. 20 años, 20 years, usted estará viéndose you're going to be looking en una bendición abundante, at an en una abundant bendición blessing. grande, donde usted va a decir, Well, you're gonna say, Dios fue que me guió en ese camino. Who has put me on this way? Eva tenía el paraíso, Eve had paradise. pero ella dice la Biblia, But here she says, it says in the observó Bible, el fruto, but she saw the fruit conversó con el enemigo, and she talked with the enemy regresó a su and pensamiento she went back into y her dijo, thoughts esto es bueno, and she said, oh, this is esto good. es deseable No, this is y es desirable bueno para comer. and it's good to eat. No importa lo que Dios me dijo, Doesn't matter what God told me. yo creo, I believe, yo decido I y decide, yo lo como. and I'm going to eat it. Resultado, And the result, se quedó fuera del she paraíso. stayed outside of Y paradise. gracias a ella, And thanks to las her, hermanas se gozan cuando dan a luz. Y gracias a ellos dos, thanks to the two of them, los hombres le damos gracias porque tenemos que ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente. and we have to give thanks when we earn Eso our fue bread una by the cosa sweat que of our cayó de brow. ahí. And these are the things that happened there. Algo pasó. And something happened. Ella abandonó el plan de Dios. She abandoned God's plan. Entonces Dios le sacó de su And so paraíso. God took her out of paradise. A ti y a mí nos puede llevar muchas cosas lindas hacia afuera, And you and I, we can see many things that are beautiful pero nos outside. pueden dejar fuera del reino de Dios. But they can leave us outside the kingdom No, of yo God. siempre soy salvo porque no soy salvo y porque... No, I'm always saved because I'm always saved. Póngase con eso, And put yourself with porque that. la Biblia lo dice bien claro. Because the Bible clearly Mateo says, 7:21. Matthew 7:21. No todo el que me dice, And not everyone who says to me, Señor, Señor, Lord, Lord, entrará en el reino de los cielos, will enter the kingdom of heaven, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los but cielos. only the one who does the will of my Father who is in heaven. El camino no es lo que mi observación me parece bien. And the path is not just what my observation tells me seems A mí me good. parece bien. Does it seem good to me? Yo creo. I believe. Es que nadie cree en mí. I said, Porque nobody es que believes in yo me. creo. I believe. ¿Cuántos hacemos eso? How many of us do that? Pero la vida no es de lo que usted piense. But life is not what you think. Si tú has venido a Cristo Jesús, If you have come to Christ Jesus, la vida es lo Life que el is Padre piense, what the Lord thinks, la voluntad del Señor. and the will of the Lord, Y la Biblia dice and the Bible says, que el plan para nosotros and the plan for us es bueno, is good, es agradable it's pleasing, y es perfecto. and it's perfect. Entonces, ¿por qué tengo que estar observando So why afuera? do I have to be looking outside? Juan 8:12. John 8:12. Jesús les habló otra vez. And
Jesus spoke again, diciendo: yo soy la luz del mundo. saying, I am the light of the El world. que me sigue no andará en tinieblas, And whoever follows me will never walk in sino darkness, que tendrá la luz de la but vida. will have the light of life. Es ahí donde Jesús nos quiere And ayudar. that is how Jesus wants to help us. Las tinieblas The darkness son las cosas que no vemos, are things that we don't see. pero si le permitimos al Señor obrar, But if we allow the Lord to nos saca work, de las tinieblas He takes us out of y the nos coloca en la darkness luz. and He puts us in the Voy a light. dejar de estar mirando el fruto And bueno, I'm going to stop looking at this good fruit, porque es cierto, puede ser bueno, because yeah, it could be good, pero hay una gran diferencia. but there's a big difference. Dios dijo: aunque sea bueno, And God says, even though it seems good, no lo toques. don't touch it. Al Señor no le interesa tu observación, The Lord is not interested in your le observation. interesa es que cumplas la obediencia a He's Él, interested that you're obedient to Him, que nosotros sigamos su camino. that we follow His way. ¿Cuántos ven esa diferencia? How many of you see the difference? Amén. Amen. Tengo fe. I have faith. Otro pensamiento: el camino Another de thought. Jesús brinda protección. And the way of Jesus provides protection. Lucas capítulo 15, 14 al 16. In Lucas chapter 15, 14 through 16. Regresamos a este joven. And let's go back to this boy. Salió de su casa, He went out of his house, left his house, comenzó a hacer todo lo que le pareció que era bueno y necesario. and he began to do everything that he thought was good and necessary. Cuando lo había gastado todo, And after he had spent everything, es que cuando usted se mete en el camino que no es de Dios, and he took a path that was not God's path, el dinero nunca le va a rendir. the money will never give it to you. No le va a rendir. It'll never be enough. Vino una gran hambre en aquel país There was a severe famine in that whole country, y comenzó a pasar necesidad. and he began to be in need. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, And so he went out and hired himself out to a citizen of that country, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. who sent him to his fields to feed his pigs. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos. And he longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating. Pero había tanta hambre But it was so much hunger que nadie le daba nada. that no one gave him anything. Estoy diciendo, el camino de Jesús brinda protección. And I'm saying that the way of Jesus brings protection. Es mejor tener poquito, It's better to have a little, pero estar protegido. but to be protected. Es mejor tener mucho, es peor tener mucho It's worse to have a lot y perderlo todo. and lose everything. Las circunstancias pueden cambiar. Circumstances can ¿Cuántos saben que change. todo puede cambiar? How many of you know that everything can change? ¿Cuántas veces nos equivocamos How many times have we made a mistake creyendo que teníamos la razón, and tell me that I'm not right que lo que estamos haciendo es lo and correcto? that what we're doing is the correct Nadie te va a pelear. and nobody's going to fight with you? Pero qué triste es que llegues a un punto But how sad that you arrive at a point donde las cosas cambien where things change y te alcance la necesidad. and you have to have needs. Este camino que él tomó And that path that he took lo llevó a perder todo, and took him to lose everything a pasar necesidad and to have a needs y a ser humillado. and be humiliated. ¿Cómo será la necesidad que tenía? How could it be that he had such need Que él deseaba comerse la comida de los cerdos. that he wanted to eat the food that the pigs were eating? Ay, necesito aunque sea eso. Oh, I just need that. Cuando en la casa de su padre And when in his father's house, todo lo tenía. he had everything. El camino que él tomó lo llevó a pasar esa situación And the complicada. path that he took led him to go through these difficult circumstances. Ahora le quedaba un solo camino, And so there was only one path. y eso nos enseña mucho. And this teaches us a lot. Y es llegar a un punto That he arrived at the point donde yo reconozca and where I recognize que el resultado que estoy viviendo that the result that I'm living, no está bien de acuerdo a la palabra. it's not in accordance with the word. Cuando él se vio con los cerdos, And when he saw the pigs, anhelando la comida de los cerdos, and he was giving the food to the pigs, él dice una versión, volviendo en sí, dijo. and he said, going back to himself, he said, Hay una versión bíblica que dice, y volviendo en sí. and returning to him O sea, tomando conciencia, and taking consciousness, dijo, en la casa de mi padre in my father's house, estaba mejor que acá. it's better than here. Dios no quiere que vivamos esa God experiencia. doesn't want us to live that experience. Por eso envió a Cristo Jesús. And that's why he sent us Christ Jesus.
Pero hay un punto But there's a point, y es el reconocer. and that is to recognize. Si tú no reconoces ese punto, If you don't recognize this point, tú no sabes hacia dónde vas and you don't know which way you're going, ni de dónde vienes. and know where you came from. Todos en algún momento en la vida Everybody in some moment in their lives, tenemos que reconocer we have to recognize que necesito a Jesucristo. that we need Jesus Christ. Alguien que me ayude, Somebody to help me. alguien que me saque adelante de este Somebody who punto. takes me forward from this point. Porque si no, usted va a estar lidiando con dos sentimientos, Because if you're not handling both of these sentiments, con culpa with guilt y con miedos. and with fear, La culpa y el miedo and the guilt and fear te hace pensar, makes you think, ay, ¿por qué hice esto? oh, why did I do ¿Por qué this? estoy en esto? Why am I in this Ay, ¿por qué estoy situation? pasando esto? How come I'm going through this? Eso solo funciona That only works si tomas una determinación. if you make a determination. Si no, simplemente será culpa y It's carga. not simply just fear and guilt. Más bien tiene que haber en nosotros es arrepentimiento. And what we have to do is come to repentance. Porque el arrepentimiento Because repentance significa una convicción means a conviction de no regresar de donde salí. that we're not going to go back to where we came from. Pero si solamente tengo culpa, But if it's only guilt, la culpa no te hace cambiar. and guilt doesn't make you Porque la change, culpa no viene de Dios. because guilt doesn't come from El the Señor Lord. no ama al culpable, And God doesn't equip the Él guilty. ama al pecador. He loves the sinner. ¿Y cómo puede actuar el Señor? And how can the Lord act Cuando hay arrepentimiento. when there is Hay repentance? gente que comienza a orar. And there are people who begin to Señor, pray. déjame te explico. Lord, let me ¿Por explain. qué hice esto? Why did I do Señor, this? tú me entiendes. Lord, Y you tú understand sabes, me. Señor. And you know, Lord. Y Dios no hace nada. And they don't do anything. Pero ¿por qué no me respondió? But why doesn't He answer me? Porque solo el Señor necesita una actitud humilde. Because the Lord only needs a Que humble diga, attitude. Señor, me arrepiento. Lord, I repent. Me arrepiento. I repent. No quiero regresar ahí. I don't want to go back to that. Tráeme al camino tuyo otra vez. And take me into your way again. Y ahí las cosas comienzan a cambiar. That's where things begin to change. Mira lo que dice Deuteronomio 5:33. And look what Deuteronomy 5:23 says. Andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado, Walk in obedience to all that the Lord your God has commanded you, a fin de que viváis y os vaya bien, so that you may live and prosper, y prolongues vuestros días en la tierra que vais a poseer. and prolong your days in the land that you will possess. Otra vez vuelve la palabra. Another time we go back to the word. Si estoy en el camino del Señor, If I am in God's path, si guardo sus mandatos, and if I take care of His me va a commandments, ir bien. I'm going to be good. Es que la Biblia está llena de And promesas, the Bible is full of pero promises. usted no puede tomar la promesa But you can't take a y hacer con promise su vida lo que quiera, and then do with your life porque whatever entonces you usted want. está usando a Dios Because then you're using y God, nunca funciona. and it never works. Usted sale convencido que cree que la promesa te está And cubriendo, if you're convinced the promise is covering you, pero no te está cubriendo la promesa. but you're not complying with the Es tu promise. propia mente que te dice que ese es el camino. It's your own mind that's telling you that to take this way. Otra cosa es cuando yo agarro la promesa Another thing is when I take that y el promise Espíritu me ministra and the Spirit ministers to y me me dice camine conforme a esa promesa en and it fe. tells me walk in conformance with this promise in Cuando faith. usted comienza a And when you caminar, begin to walk usted comienza a encontrarse con Dios y sus and you milagros. begin to find yourself with God and His ¿Cuántos pueden ver la miracles. diferencia? How many of you see the difference? Todos sabemos el fin de la historia de este hijo And pródigo. we all know the end of this story, the prodigal son. Regresó a la casa de su He padre, went back to his father's el house, padre lo abrazó, and his father el embraced him, padre lo recibió, and his father received el him, padre armó una fiesta and gigantísima, his father made a huge party for la him, relación fue restaurada, and the relationship was el hijo fue restored, restaurado and the son was restored, y fue bienvenido a la casa and del he was padre. welcomed into his father's Todos house. sabemos esa We historia. all know this story, Pero quiero tener un último pensamiento. but I want to give you with a final thought. El camino de Dios no falla. The way of God does not fail. El enemigo intentará una y otra vez alejarte de la voluntad de Dios. The enemy will try time and again to distance Abra you from the sus will of ojos. God. Open your eyes. No todo lo que estás pensando es correcto. Not everything that you're thinking is El correct. enemigo te quiere cortar la The bendición. enemy wants you to cut El your enemigo vision. no te quiere acercar al propósito. He doesn't want you to be in Él God's se va a will. meter And he's going to include himself por donde tú te descuidaste for where you have not taken para care alejarte del propósito de Dios. to distance you from the will of God.
Considerar otro camino To consider another way no es la mejor opción. is not the best option. En el mismo momento que hay celebración en esa In casa, the same moment that there was celebration in que that están house, celebrando la llegada de ese hijo que estaba perdido, and they're celebrating the return of the son that was lost, hay otro personaje, and there's another character, el hermano de él, his brother, y estaba por allá adentro, and he wouldn't go back, enojado. and he was mad. ¿Cómo es posible que hagan fiesta How is it possible that they're making si a este fue y se party? gastó todo? And he had spent ¿Cómo es everything. posible que estén celebrando? How is it possible that they're ¡Qué celebrating? locura! Well, how crazy. El padre se da cuenta And his father realized, y sale a verlo. and he went out to see him. Vamos al verso 28 y 31. Let's go to verse 28 through 31. Entonces, él se enojó y no quería entrar. And so the older brother became angry and refused to go in. Salió su padre y le rogaba que entrara. So his father went out and pleaded with him. Pero respondiendo, él le dijo al padre: But he answered his father, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. look, all these years I've been slaving for you and never disobeyed your orders. Y sin embargo, And yet, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. you never even gave me a young goat so I could share with my friends. Pero cuando vino este hijo tuyo, But when this son of yours, mire cómo él habla. look at how he talks. No dijo mi hermano, He doesn't say my brother, sino es tu hijo. but your son. Como cuando el hijo se porta mal Like when a child y la behaves mamá badly, le dice al papá, and his mother says regaña a su to hijo. the father, "Oh, look at your son." Pero cuando vino este hijo tuyo But when this son of yours, que ha consumido tus bienes con rameras, who has squandered your property with prostitutes, mataste para él el becerro engordado. you killed a fattened calf for him. Parece que él tiene razón. It seems like he's right. ¿Cuántas veces vivimos de esa forma? How many of you think Es it's que the same esto no way? es justo. It's not fair. Es que esto no me parece. That doesn't seem right. Es que yo creo que esto debe ser así. And I believe that it shouldn't be that way. Esa es la posición que tenía el hijo ahora. But look at the position that the son is in now. Algo estaba pasando ahora en la vida del otro hijo. Something is happening in the life of the other son. Estaba frente a tomar la decisión de un camino. He's in front of a Y el choice as camino to que which to estaba take. tomando And the path that he's taking era el del egoísmo, is of el pride de la envidia, and envy el del enojo. and anger. ¿Y por qué? And why? Escuche lo que le dice el padre. And listen to what his father said. Hijo mío, My son, tú siempre has estado conmigo you are always with me, y todo lo mío and everything I have es tuyo. is yours. ¿Se da cuenta? Do you realize that? Dios no cambia su forma de ser. And God doesn't change his way of Nosotros being. somos los que cambiamos. We're the ones that change. Él está reclamando un cabrito And he's asking for a goat. y el padre le dice, And the father says, todo es tuyo. everything is yours. Tú me estás reclamando por un cabrito. And you're asking me for a goat? Hijo, tú siempre has My estado son, conmigo. you are always with me. Hijo, no necesitas My esto. son, you don't need this. El camino hoy The way today es celebrar que tu hermano llegó is arrepentido. to celebrate that your brother has repented. Hoy no es el día del camino de la envidia. Today is not the day Hoy no es to el envy. día del camino del egoísmo. Today is not the day for ego. Hoy no es el día del camino de la Today is crítica. not the day to criticize. Hoy es el camino de celebrar. Today is the day to celebrate. Le está induciendo a lo que le gusta. And then we're doing what you like. Y yo quiero que terminar recordando una historia, And I want to finish by reminding una you of a escena story, real que pasó con Jesús a real scene that happened with Jesus allá en la cruz del Calvario there in the cross of Calvary con los dos ladrones. with two thieves. Los dos están con el Salvador, And both were there with the Savior, pero uno de ellos toma el camino correcto. but one took the correct path. Uno maldice a Jesús, And one was cursing se burla de Jesus, Jesús, and he made fun of Jesus. pero el otro But the other, dice, ese camino no voy a tomar. he said, no, that way I'm not going to take Lucas it. 23, verso 40 y Luke 43. 23, verse 40 to 43. Pero el otro le contestó But the other criminal rebuked him. y reprendiéndole And rebuking him, he le said, dijo, ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena. don't you fear God, he said, since you are under the same sentence? Y nosotros a la verdad, We are punished justly, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. for we are getting what our deeds deserve. Pero este
nada malo ha hecho. But this man has done nothing wrong. Y decía Jesús, And then he said, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Entonces Jesús le dijo, And Jesus answered him, en verdad te digo, truly I tell you, hoy estarás conmigo en el paraíso. today you will be with me in paradise. El mismo lugar, In the same place, la misma oportunidad. the same opportunity. Uno tomó un camino equivocado, One took a mistaken path, el otro reconoció and the other one recognized que Jesús era bueno, that Jesus was good, que Jesús era el Salvador that Jesus is the Savior, y que era la puerta para And- encontrarse con Dios. and that he was the door to get together with the Lord. Ya, ¿qué tenía? And what did he have? Iba a morir. He was going to die. Pero miró a Jesús But he looked at Jesus y le dijo, acuérdate de mí. and he said, remember me. Con sus palabras accesó al reino de los And with cielos. his words, he accessed the kingdom of God. Tomó el camino He correcto. took the right path. ¿Y qué le dijo Jesús? And what did Jesus tell him? Hoy cambian las cosas para tu vida. Today, things are changing in your life. No te garantizo nada acá, I'm not guaranteeing you anything here, pero sí allá. but yes, there. Y hoy te digo, Today, I tell you, hoy estarás conmigo en el paraíso. today you will be with me in paradise. Cuando yo llegué a este texto, And when I look at this o más text, bien cuando el Espíritu me llevó a esto para ministrarle a or usted, when the Spirit brings this text to me to minister to you, yo dije, Señor, tenemos mucho por qué crecer. I said, Lord, we have a lot to grow. Todavía miramos mucho, We still look at a lot, observamos mucho and we observe a lot, y queremos seguir en nuestros caminos. and we want to walk in our own way. Yo dije, Señor, And I say, Lord, ayúdanos a todos a entender help us to understand que tú eres el camino. that you are the way.